Uy, laki. Butas. Ayan guys. Kaya naman ako nakuha. 2 point. Yun. Dami. Ba. Okay, 4. Ito ba? Gulpe. Itong malaki. Hoy, 5. Ayun guys, wala yung bunga oh. Laki ng puno eh. Kadaya ko nakuha. 6. Guys, so 6 nakuha ko. Lalaki oh. Lalaki oh. Lalaki ah. Diba? Oh, guys, ano laki. 6 na piraso. Ay, 7.